కేరళలోని ప్రముఖ పుణ్యక్షేత్రం శబరిమలలో మకర జ్యోతి దర్శనమిచ్చింది. భారీ సంఖ్యలో తరలివచ్చిన అయ్యప్ప భక్తులు జ్యోతిని దర్శించుకొని తన్మయత్వం చెందారు. పొన్నంబలమేడుపై నుంచి 3 సార్లు జ్యోతి దర్శనమిచ్చింది. దీంతో అయ్యప్ప నామ സ്മരണతో ശബരിഗിരിలు മാറുമോഗായി. രണ്ടാം തവണയും പൊന്നമ്പലമേട്ടിൽ മകരജ്യോതി ദർശനമുണ്ട്. ആ പൊന്നമ്പലമേടിന്റെ മുകൾ ഭാഗത്ത് തന്നെ മകര നക്ഷത്രവുമുണ്ട്. മകാവട്ടവും മകരജ്യോതി ദർശനം നടന്നിരിക്കുന്നു. ഈ ശബരിമല സന്നിധാനത്തിന് കിഴക്കങ്ങ് പൊന്നമ്പലമേട്ടിൽ ഭംഗിയായുള്ള കാത്തിരിപ്പ്, ചരണം വിളികളാൽ മുഖരിതമാണ്. ഈ